Maayong buntag. Tulog pa kayo akong mag-ama oy. Unhanan nako silag bangon kay para makapanglaba ko mintras tulog pa ang among gamay. Pagkadaghan na jud lamok gabi wala na tarong tulog akong bana. Gamay ra biya na siya nga labhonon pero syempre alam mo nato mintras na ay magbantay sa bata. Kay lisod na kaayo ting-ulan karong mga bulana. Kapoy kaayo og matapukan kag labhonon. Good thing napagipalitan ko ni Mr. og washing machine so naara gyud magamit no bisag naara ta sulod sa balay. Unya sa gawas ta magwaswas. So mintras nagpaabot ta sa ato ang washing nga mahuman og tuyok ang first batch sa labonon manilig sa ta. Kadaghan kay nagtae sa butiki nga tagak ambot pa oy kanus apan ni masilingan among balay. Ana nga oras wala pa gyud nagmata akong mag-ama, tulog pa jud kaayo. Mani ang simple technique no pag naatay mga anak na mintras tulog pa sila hala banat jud tag panglimpyo kay para inigmata nila o another gubot na pod. Ana lang gid na kinabuhing nay anak. Diri sa among balay wala may daghang gubot gud. Kana lang jung tae sa butiki. Hassle jud kay siya. Mintras wala nay siling ang balay dili pa gina maundang nang amo ang trabahong gasige na lagpanilhig tungod anang pagkadaghana jung tae sa butiki mga tagak ambot pa gano. Lami kayo paminaw no ang palibot. Basta naka sa bukid nagpuyo, peaceful kaayo. Lahi ra gid og naka sa syudad. Human na tag panilhig so back to washing clothes na punta. So ani mang waswas na ko ani nga time. Nga na among tubig ikan pud sa bukid fresh kaayo. Munang safe kaayo bisan na pag maligo diha nga walay init-init og tubig. Sa gusto mo subscribe sa ato ang video no or channel, pwede ra pud kaayo pag-leave lang mo diha og marka para ma-follow pud mo na ako balik no. Bisitahon ako ang inyong mga balay. So, mintras wala pa na human ang video, hoping nga inyong humanon og tan-aw. Daghang salamat. Mayong adlaw.